Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Y yo quiero enfatizar ese versículo 4, porque es el fundamento de esta meditación. We'd like to emphasize especially that verse 4 that says, since you have never been this way before. Pero entre vosotros y ella, es decir, el arca, entre vosotros y el arca haya distancia como de 2,000 codos, que es un poquito más de media milla. And so they're leaving about a half a mile in between each of the groups that's traveling. Rather between the entire congregation and the ark. Oh, the congregation of the ark, right. Yeah. So, Tenía que haber más de una mitad, de una media milla entre todo el pueblo que iba siguiendo el arca allá en la lejanía. So that ark was about half a mile in front of the congregation as they were moving towards the river. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adám, que está al lado de Zaretán, y las que descendían del mar del Arabá al mar salado se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Bendiga el Señor su santa palabra. Lord bless His word. Nunca antes hemos pasado por aquí. Because we have never gone this way before. Hace unos 4 o 5 días comencé a meditar en pedirle al Señor dirección acerca del sermón que iba a predicar en esta mañana. Y de nuevo, como me pasa a veces, vino claramente a mi espíritu y a mi mente esas palabras de la Biblia, por cuanto nunca antes habéis pasado por aquí. A few days ago, as I began to seek the Lord's guidance of what He had for us today specifically, as often happens, I just felt the Spirit of the Lord put on my heart these words crystal clear: because you have never passed this way
before. Yo no escuché exactamente palabra por palabra, pero sí el contenido, y yo sabía que era un versículo de la Escritura, era lo que estaba recibiendo, y me puse a buscar en la Escritura, ubiqué el pasaje, y entonces he estado como rumiando y meditando sobre qué exactamente el Señor quería decirnos con estas palabras. Now, I didn't get the exact words, but I got that message, and I felt the Lord guide me to just study in Scripture and found this text that encapsulates that message that I felt the Lord put on my heart. Y como me pasa a veces con un pasaje así bien breve, siempre pregunto, bueno, ¿cómo darle carne? ¿Cómo desarrollar ese mensaje? ¿Vendrá del Señor verdaderamente o es como proféticamente o es algo simplemente que suena bien? Porque yo nunca he predicado sobre este pasaje jamás. Nunca he pasado por ese pasaje antes en mi vida. And ironically, as I began to dig into this text to fill out the message that God had given me, I realized I'd never preached on this specific chapter before. So I've never been this way before. So that matches very well what I felt the Lord give me. Y nunca había predicado sobre esa expresión. Nunca antes habéis pasado por aquí. And that particular phrase is a new one for me to be preaching on, that you have never passed this way before. Y yo he oído esa expresión antes, y generalmente son grupos cristianos como que son un poco más liberales, que están hablando acerca del hecho de que como que Dios está entrando a la iglesia en un tiempo de soltar algunas de las cosas del pasado, algunas de las ideas morales del pasado y entrar en una nueva época, de ver la Biblia en una manera diferente. Eso es lo único que yo jamás he escuchado, aunque después entiendo que es un pasaje muy conocido. And to be honest, all too often I've heard this text misused in the past by Christians who want to apply it to moving the church in new directions that changes the content of the gospel or the clear content of the Word of God, going this way, never before, changing Christianity. And that's clearly not. Thank you for editing my sermon. I mean, he's so good at that. Yeah, gracias por editar unas cositas allí. No, perfecto. You said it much better than I did, actually. Por eso me encanta cuando Gregory me traduce. I love when Greg translates for me. He really cleans up my words very beautifully. I'm giving you what he's saying. Giving you what he's saying. Yeah, he's my alter ego. I've always said Not that before. changing anything. He's Obama's translator, but in a different way, in the other way. He sweetens Obama. Private joke there. Anyway, now what was I saying here? ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estamos? Y en realidad, cuando me puse a meditar sobre ese pasaje, sentí claramente que el Señor nos estaba dando y me estaba dando una palabra eminentemente profética para nosotros. But the more I este dug año. into this, the more I felt that the Lord was giving me a word that was just clearly prophetic for us at this time. Y debo confesar que ha habido una lucha dentro de mí, pues lo que yo entiendo que Dios nos está diciendo solo se puede expresar cabalmente en términos proféticos y específicos. And I felt a struggle going on within me because really what God's putting on my heart can only be expressed in prophetic terms. Yo tengo gran respeto a las declaraciones proféticas y esta en particular me atemoriza en términos de su aplicación posible a nuestra iglesia. And I have tremendous respect for prophetic communications from God when God gives those messages. And I feel a holy reverence and fear as I approach this because of its implications, perhaps, for us as a church. Y es que los que respetamos tanto la palabra profética, tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos declaraciones y promesas de año nuevo y le decimos a la gente todo está bien y Dios tiene cosas hermosas para ti, etcétera. Y lo hacemos a veces en tono profético, pero yo creo que a veces hay un poquitito de falta de responsabilidad en prometerle a la gente simplemente bendición sin ningún tipo de complejidades. ¿Entienden lo que quiero decir? Sometimes I feel like the prophetic modality can be abused, especially around New Year's, where we want to proclaim good things for the new year, of course, but sometimes we can promise the moon without taking into account some of the challenges that might come with that and overstate what God is truly saying. Entonces mi temor en usar la palabra profética no viene de que no creo en la palabra profética, sino que creo tanto en ella
que quiero usarla en una manera muy responsable. So my carefulness in using the prophetic tone of voice and style of speaking isn't because I don't believe it. On the contrary, I believe God speaks and I take it so seriously that I want to speak what God is truly saying and not go beyond it. You know, sometimes we presume too much and we say things and we don't realize that God is a very complex God and that sometimes He may have complexities in his way of blessing us that we may not anticipate. They may not look like blessings, but they are blessings. Siento que a veces presumimos mucho y declaramos cosas con demasiado sencillez, sin tomar en cuenta la complejidad del Señor y su manera inesperada a veces de bendecirnos. Y entonces, ahora quiero decirles esto, que la razón por la que me atemoriza hablar en una tonalidad específicamente profética, no es porque tenga miedo a lo que el contenido de esa profecía pueda expresar. So I have this holy fear and reverence of using this prophetic modality because of how seriously I take the implications of what that message would mean for us. This particular message that I believe the Lord gave to me, in terms of you have never passed by here or this way before. Y este mensaje en particular que dice que nunca habéis pasado por este camino antes. I don't fear the unknown. Actually, I love the unknown. I love the adventures. I love jumping in with both feet and plunging into the will of God in the future, even if I'm not sure what it might be. Yo no temo el desconocido. Al contrario, a mí me gusta la aventura de tirarme ahí por la cabeza a las aguas nuevas del Señor y vivir las aventuras que Él tiene para nosotros. Yeah, I don't fear the unknown, especially if I'm convinced that God is in it. Mucho más si estoy convencido que el Señor está en el asunto. You know, but on another hand, I fear greatly the thought of repressing something that God may be telling us, both to myself as your pastor, senior pastor, and to the church, and to grieve the Holy Spirit. I fear that terribly. Lo que sí temo es reprimir lo que Dios quisiera hacer o decir entre nosotros y así contristar al Espíritu Santo. De esto sí tengo temor. Así que les confieso que estoy en esa lucha, ¿no? Les abro mi corazón, pero voy a hablar con temor y temblor acerca de este texto y específicamente voy a señalar lo que yo creo que Dios nos está diciendo como congregación para este año que viene y estos próximos meses o años. So just to be transparent about the struggle I bring to this text, but I want to proclaim what I feel like God is speaking to us for this time. Si me equivoco acerca de la parte específica de este texto, por lo menos hay buenos consejos espirituales en términos generales que nos van a ayudar mucho a mirar hacia el año que viene. Even if I don't get some of the specific applications exactly right, I trust that the Word of God is true and blesses in a general sense. I think there are beautiful, very solid principles for life that are encoded into this passage that would be very helpful and very profitable for us in the coming year anyway. Hay principios de vida que nos van a servir para mucha bendición en el año venidero. But again, let me be very specific. I believe that this is a word, a timely, prophetic word, immediate word for us now and for my ministry, our life as a congregation. It is for us as the word of God can activate itself for a particular Kairos moment, such as the one we're living. Y aunque yo creo que es un mensaje, el Señor bendice en general y nos da revelación general, que es un mensaje Kairos, un mensaje para hoy, un mensaje específico para nosotros en este tiempo. No conocemos bien la historia detrás de este texto. José y el pueblo hebreo se encuentran al otro lado del Jordán, listos para cruzarlo y entrar a poseer la tierra que Dios les ha prometido durante siglos antes, aún en Egipto. We know the context of the story. The great leader Joshua, who had replaced Moses, is bringing God's people now about to cross the Jordan River, enter into the promised land, and inherit the blessings and promises made hundreds of years earlier to Abraham and then to Moses. De paso, se me ocurre aquí, pensando entre paréntesis, yo creo que la presencia de nuestros hermanos coreanos aquí como parte de la familia de León de Judá en este día en particular no es coincidencia y que Dios quiere que toda nuestra familia escuche estas palabras solemnes que yo quiero compartir con ustedes. That I believe that the presence
of our Korean brothers and sisters from that church, that their presence here with us today is not just a happy coincidence, but prophetically ordained so that all of us here can hear this message together. Entonces entendemos bien, los hebreos han estado dando vueltas alrededor del desierto durante 40 años y finalmente llega el momento que tanto han esperado, el momento que va a definir su identidad como nación. So we know that the Hebrews have been wandering in the desert for 40 years, and finally they were at their point of entering into their destiny, of becoming the people of God that they were meant to be, crossing that river into the promised land. La palabra profética le había llegado a Abraham cientos y cientos de años antes, que Dios le iba a dar la tierra y lo mandó a caminar por esa tierra proféticamente. La existencia del pueblo de Dios estaba como implicada en ellos finalmente entrar y poseer esa tierra que Dios había destinado, que sería exclusivamente para ellos por toda la eternidad. God had promised Abraham hundreds of years earlier that he would give his people this specific land. He had sent Abraham to wander around and to prophetically view it and claim it and worship God there. And their existence as God's people depended on their ability to enter into that land and enter into the promises that the Lord had made to them. There has been a mystical union between the land and the Hebrew people. This is why such a situation of controversy right now. Because these people, the Semitic people, the Muslims and the Jews, they understand the power that land has to define a nation and to define the identity of a nation. And so God knew this, of course, and he linked these Jewish people with this land that he was going to give to them. Existía una unión mística entre el pueblo de Dios y la tierra específica de Canaán. No fue algo por coincidencia. El pueblo del Medio Oriente entiende la conexión entre el pueblo y la tierra, y por esto las controversias que existen hasta el día de hoy y la importancia del pueblo de Israel entrar allí, a esa tierra, para habitarla. And so this is why, this is why it's not so easy to simply speak about negotiating the land, because this land is not even for the Jews to give. They don't even own it. The Lord of the land owns it, and he has given it to them. He has leased it to them. They themselves do not have the right to negotiate this land that was given to them by the Lord of the land. Amén. Por eso las complejidades de las negociaciones políticas acerca de la tierra hasta el día de hoy, porque la tierra en un sentido real es legado de Dios. Una herencia del Señor, no les pertenece a nadie sino al Señor y a lo que Él los concede. Ahora, el desierto ha sido el lugar de la prueba para los hebreos, el lugar del entrenamiento, el lugar de la humillación y de los ensayos. Now, the desert had been an important time for the people of Israel. 40 years of desert training, of rehearsal, of growing as God's people, wandering in the desert. This congregation has been for 30-some years. In a way, understand what I'm saying. In a way, we have been, like the Jews, wandering around the desert, defining our identity, carrying out certain things that God has wanted us to carry out. But really, our promised land is not what we inhabit presently. En cierto sentido, nosotros también, como congregación León de Judá, llevamos años vagando en un tiempo de desierto. El Señor moviendo, bregando con nosotros, entrenándonos y preparándonos para las promesas que Él nos ha hecho. Pero hasta ahora todavía no hemos entrado a las promesas completas, llenas que Él nos ha hecho. Amén. Y no es que yo no agradezca o aprecie todo lo que Dios nos ha permitido lograr en estos 35 años de ministerio. It's not that we don't value and appreciate and see the goodness of what God's done in these 35 years. Beautiful things. Pero en mi vida personal yo les confieso que yo no tomo en serio nada, y lo digo con cautela, no tomo en serio
gran cosa de lo que nosotros hemos alcanzado hasta este momento, porque mis ojos están puestos sobre otra cosa que yo creo que Dios tiene destinado para nosotros como familia y como But I congregación. have to say that in my heart of hearts, as much, and I say this with all respect, appreciating what God's done, but in my heart of hearts, I don't consider what has happened to be anything compared to what God has genuinely promised us. We have yet to enter in to what God has promised us as a congregation. Y este es un sermón un poquito autobiográfico porque les confieso que en estos últimos meses también, y Gregory sabe sobre todo porque he compartido con él a veces, han sido meses de una gran agonía interior en mi espíritu porque siento una inquietud terrible acerca es como una madre que está encinta por 9 meses y ya está harta del embarazo y quiere dar a luz y está experimentando la incomodidad más extrema. And just to acerca del be embarazo. transparent with you as a congregation, Pastor Roberto sharing that these months have been a time of spiritual agony for me, he is saying. That it's almost like that woman who is 9 months pregnant and is just ready for that baby to be born. And there has been an unsettled restlessness, an agony in my spirit, feeling that it is time for something to be born among us. A lo único que puedo compararlo es hace 30 y pico de años, precisamente cuando yo estaba haciendo mis estudios graduados. El Señor estaba haciendo una obra en mi vida de avivamiento y me estaba consagrando y entrando, llamándome fuera de todas las cosas que yo vivía antes fuera del Señor. Y yo pasé por un periodo así de entrega y de lucha mientras el Señor hacía cosas en mi vida. Y tuve que tomarme un año libre de los estudios graduados. Y me fui al desierto, a Lawrence y a Methuen. Y allí el Señor hizo ciertas cosas y cuando regresé fue cuando el Señor comenzó a activar el trabajo pastoral que entonces comenzamos a hacer después de unos meses. The closest thing he can compare it to is 35 years ago, just before entering into this ministry, when God was dealing with me so deeply that I needed to take a year off from everything I was doing, my graduate studies, and go to the desert of Lawrence and live there. No disrespect to anyone from Lawrence, but to go up there and go in an extended period of fasting and seeking the Lord, and where something new was born, and that was the beginning of your Y ministry. siempre ha sido right? así. Yo creo que cuando Dios quiere entrarnos en algo, siempre, por lo menos en mi vida ha sido así, yo creo que muchos de nosotros, cuando Dios tiene algo especial para nosotros, nos pone incómodos y hace que el lugar que habitamos se torne como algo hostil y eminentemente incómodo. I've found over and over again that when God is finally ready to move us into something new, He produces in us a discomfort, a restlessness, a feeling that we cannot stay where we are any longer, almost like the womb is becoming hostile and it's time to be born. Y esto es lo que yo creo que nosotros estamos al borde de algo. Yo no puedo explicarlo exactamente, pero yo sé que es algo que va mucho más allá de lo que nosotros hasta aquí hemos alcanzado como congregación y como ministerio. And I just feel like we are on the brink of something new that is to be begun among us, something new in this ministry, and I don't know exactly all that means. Y de paso, si este sermón se torna un poquito más largo, yo creo que es algo tan importante que les pido que me den ese tiempo para desarrollarlo como I debido. want to thank you for your patience. If I need to extend a little bit, this is something so personal. I really want to share my heart with you today. Thank Not you. only personal, but also just momentous and important So es and algo foundational. importante. So we need to take time for this. I Tiene want to really peso. Hay que develop tomar it. tiempo. Well, so this time that the Hebrews are finding themselves in, and when they look up to this moment of imminence as they prepare to go into the promised land, all this time that has preceded them, that has gone before them, really I would call it like the time of substitutions and simply symbols, anticipated things before the true identity kicks into being. Yo diría que todo ese tiempo para el pueblo de Israel, vagando en el desierto, preparándose antes en esclavitud, y ahora están al punto de entrar en la realidad. Antes, todo lo que habían vivido era simbólico, eran como profecía, algo para prepararles para la realidad que Dios les había preparado. Piensen, por ejemplo, en el maná que ellos comían en el desierto. El maná era una comida ultra sencilla, monótona. La comieron por 40 años. Porque en el desierto no había vegetación, no había comida. Ahora cuando ellos entran a la tierra prometida, comienzan a comer
comida verdadera, la comida de esa tierra que el Señor había dicho, fluye leche y miel y todo tipo de abundancia. Think about the example of the manna, an extremely simple bread that was virtually flavorless. It was very plain, very ordinary, but it sustained them over those 40 years. But now is the time for the manna to stop and for them to enter into the real land that flows with milk and honey. Pensemos en el tabernáculo, que era simplemente un mueble que se ensamblaba según los hebreos transitaban por el desierto, y era eminentemente portátil, sencillo, liviano, pero era un anticipo del templo permanente que Dios quería que ellos edificaran cuando estuvieran establecidos en la tierra prometida y que Salomón había de edificar. Think of the tabernacle, which was a movable temple, extremely mobile. It was a tent with poles and curtains, things that could be set up and taken down and moved quickly because they were moving from place to place. But all of that was a prophetic picture or preparation for the temple, the permanent temple, to be built in Jerusalem eventually under Solomon. So that tabernacle pointed to a temple. Así que lo primero que yo creo que el Señor nos está diciendo es que Él está a punto de desencadenar y derramar sobre nosotros esa verdadera identidad de la cual nosotros hemos simplemente estado haciendo ensayos y esfuerzos simbólicos hasta que Dios llegue a darnos lo que verdaderamente Él nos ha destinado a ser y a tener. And what I feel God is saying to me is that we as a congregation are coming to the point where that we have been rehearsing for many years symbolic things, important things, finding our identity, but eventually and about to enter into the reality of who we are meant to be and what we are meant to possess in the Spirit. Y lo que yo creo es que lo que Dios tiene para nosotros en el futuro, y no voy a decir meses o cuánto tiempo, pero sí lo que Dios tiene para nosotros en el futuro es algo que nunca antes hemos visto ni experimentado. And what I feel God is saying is that what God has prepared for us, and I'm not going to set a time because I don't know exactly how many weeks or months, but what God has prepared for us is something that we have not experienced up to this point. And I am declaring this word now in fear and trembling because I feel that the word of God, the prophetic word of God, needs to be declared publicly in order to release its manifestation. If you repress it, you are holding back that manifestation, as Anita was saying about declaring the things of God. Y yo declaro esta palabra profética con temor y temblor, pero lo hago por fe, por obediencia, sabiendo que la declaración en sí tiene poder. Hay que declarar la promesa que Dios nos ha dado. And I think what Anita was also implying, she's the young woman who spoke here, is that that no word, I think the Lord, Father, confirmed this. This idea that no word shall fall to the ground. It will accomplish everything that God has declared. I took that as a confirmation that I need not fear, although I do fear. That's the whole problem with our psyche. That I need not fear that this word will fall to the ground empty, but that it will accomplish that which God has for it to accomplish. Amén. Yo sentí que lo que compartió hermana Anita antes era confirmación que ninguna palabra de Dios va a fallar, como hablamos la semana pasada, que como todo lo que sale de la boca del Señor no volverá a él vacío, tendrá su poder, tendrá su efecto. Entonces lo que quiero es primeramente que tengamos en nuestra mente esta idea clara de ensayos, anticipos, premoniciones que ahora el Señor está preparando para convertir en algo real y verdadero, una realización de lo que Dios ha tenido para nosotros. So this is the principle I want to begin with. That concept of rehearsals, of foreshadowing, of precursors, of our experience up to now, pointing to a reality that God wants to fulfill among us. Now, there's a second thing that I want to touch upon, which this very morning, as I worked on this passage, the Lord reminded me of, or really activated in my heart. It says in chapter 3, verse 2, or even before that, y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo.
Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo que hiciera lo que tenían que hacer. Now, the next thing I want to talk about, I want to point back to the opening verses of chapter 3, where it talks about Joshua and the Israelites that they camped before crossing over the river. And it says in verse 2, after 3 days, the officers went throughout the camp. So this idea of 3 days of resting before entering into something that was really momentous. La idea de 3 días de descanso antes de entrar en algo de mucha envergadura, It was almost mucho like peso. it was almost like a Sabbath. It was a pregnant resting. The Lord is saying, "Hey guys, take a little breather, take a vacation, meditate on what you're going into." And I think also He was asking them, meditate on what you have gone through in the past as well, and take this time as you anticipate this an incredible moment in your history. Take time to ingest, to meditate upon all the things that have transpired El Señor up to this moment. El Señor les dio un tiempo de sábado, un tiempo de descanso, un tiempo preñado de anticipación para ellos descansar y meditar en todo lo que el Señor había hecho hasta ese punto, para prepararles para todo lo que vendrían. Para El Señor ellos. les estaba diciendo, fortalezcanse, les espera algo bien fuerte ahora, una caminata extremadamente larga, les esperan guerras delante de ustedes, les esperan grandes pruebas, grandes confrontaciones con naciones mucho más poderosas que ustedes, grandes pruebas espirituales, y ustedes necesitan tomar tiempo para meditar, para pensar en todo lo que les ha pasado en estos años, y para prepararse para lo que tienen por delante. As if God was saying, look, you're about to face some incredible challenges. There's going to be battles. There's going to be giants. There's going to be wars to be fought. And you're going to need some time to rest and receive the strength of the Lord so that you can be up to everything God has called you to do. Déjenme decirles algo también muy personal aquí en este momento, y por eso les digo que este tiempo de haber terminado 20 años de construcción de estos edificios, yo llevo 33 años, llevamos 33 años, mi esposa y yo, pastoreando esta congregación. Again, just to share very personally, Pastor Roberto is sharing that in the 33 years of pastoring this congregation, And 35 years of being a founding member of this church. Since 1982, February of 1982, 35 years. 35 años. We have been with this congregation, and 34 of those years have been as pastors of the church. 34 años pastoreando esta iglesia, 35, por ahí, desde que comenzamos a pastorear, a ser parte de esta iglesia en sus comienzos. Y nunca, y esto, yo ni siquiera lo hablé con Meche, que lo iba a hablar esta mañana. I didn't even talk with my wife about what I'm going to say about this morning. But she knows about it because we have talked about it. Greg, I've talked about this. And I had a very prophetic conversation with with Anita. I will say her name. She's a very prophetic woman. I respect her prophetic acumen. Yo respeto mucho. Yo quisiera compartir algo que vino de una conversación muy profética con hermana Anita en esta semana. Sí, que Dios ha estado hablando, porque en realidad todos estos años, 3 décadas y pico de pastorear, y nunca me he tomado un sabático, nunca me he tomado un tiempo extendido de descanso. Y en esos 35 años, nosotros hemos pasado por pruebas, dificultades, sobresaltos, terrores, cantidad de ansiedad financiera por todas las construcciones y una cantidad de cosas, y nunca en realidad yo me he tomado un tiempo de descanso verdadero para que mi sistema absorba descanso como debiera. And that in these 35 years, there's been a lot of craziness, a lot of challenges, all the building, the financial stress, all the different situations that have come up. And in this time, just to share personally, I haven't taken a sabbatical time. And this has been a time of many traumas through 30-some years of ministry. We have gone through very difficult moments. Muchos momentos traumáticos, difíciles. En el But the ministerio. Lord has made me strong, and I have never taken more than a couple of weeks at a time as we take vacation, and days here and there and that kind of thing, but never a time when my system can really drink in some sustained rest. And I've just been plowing through, deaths of loved ones, great moments of turmoil in our life, all kinds of things. I've never taken any time.
and this is not for you to pity me, by the way. I'm being very honest here, and I'm using this time, as I say, in a very prophetic way before you. Y no estoy buscando lástima en absoluto, pero solo compartiendo que en estos años muchas luchas, cosas que han pasado en la familia, en la iglesia, y he seguido adelante sin tomar tiempo para refrescar la mente y el espíritu en su presencia. Y Dios ha puesto en esta hermana Anita una inquietud bien fuerte. Ella ha estado insistiendo, pastor, Dios me está diciendo claramente, usted tiene que tomar tiempo para descansar y para sanar su sistema. Usted necesita tiempo de I don't know what word you use, my system, some part of my system that needs that part of that is the nervous system, the part of the hormonal system, parts of my system that need some rest. And she has been coming to me insistently, impertinently sometimes, telling me that the Lord is speaking to her about my taking that time. It's a long story here. I'm going to just very quickly, because that's not the point, but it is important, and I'm going to take the courage that I have now just to say that I don't intend to take, a complete Sabbath. But I am considering, and I need to be honest before the Lord. I need to honor the Word of God, and I need to trust in a Sabbath that God wants to give me before whatever lies ahead in the next few months. I think that there is something that is ahead of us that is going to require great energy and a great investment, and I cannot just go from one thing to the other without taking some time to really hear from the Lord, to pray, to rest, and to know what exactly is God leading us into as a congregation. I need to have a Sabbath just to honor the capacity of God to take care of this congregation beyond my continual efforts to keep it up. It's not me who keeps it up, of course. We know that it is God. Did you want to say that in spiritual? Yeah, entonces yo creo que Dios me está hablando, hermano, de que yo tengo que confiar en el Señor, porque nunca lo he tomado por temor a que uno como salirse, quitar las manos de las cosas. Pero eso es lo que es un sábado. Un sábado es cuando uno cree que Dios es poderoso para atender las cosas y uno lo honra a Él y uno confía en su capacidad. Y que antes de entrar en este tiempo que Dios tiene para nosotros, este tiempo que está ahí esperándonos, tengo que, como los hebreos, tomar un tiempo para meditar en todo este camino por donde Dios nos ha traído y donde me ha traído antes de entrar en ese momento. Y esto requiere un tiempo. Y lo que yo le estoy pidiendo al Señor es que yo creo que lo que yo me conformaría y estaría muy bien con simplemente tomar unos 3 meses, que no tengo que hablar eso con los diáconos y con el staff y todo eso, de un retiro parcial. Yo estaré todavía involucrado, estaré presente en algunas cosas, pero sí de tener la libertad de escoger el tiempo que yo quiera sin sentirme culpable ni que tengo que probarle nada a nadie, sino que simplemente la gente sabe, este es un tiempo sagrado y estoy involucrado en ello, porque yo soy mi peor crítico. All I'm asking is really a time to, and I will confer with the pastors and the usher, rather the elders of the church and so on. That's not immediate. But all I want is really a time where I can freely take whatever time I want. I'll still be present in the church at times and so on. But I want a time to really just hear from the Lord, to pray, to fast, to relax, to do maybe a little bit of traveling here and there, but not to feel guilty about the fact that I'm taking this time, because everybody knows that this is a sacred time that is being taken for the purposes of honoring the Lord before whatever the Lord has ahead. So I took the courage this morning. I said, I've been waiting for this too long. I need to, this is the moment. When I read this 3 days of time that they took before they entered into that promised land, I really felt the Lord saying, this is exactly, because I had in mind 3 months of this time of relaxation to honor the Lord. And so I put that there. Again, you don't need to be thinking too much about this. In time you will know more about it. Lo pongo allí simplemente, en algún momento estaremos hablando acerca de eso. Pero yo siento que esto es de Dios. Entonces es una segunda cosa que quería. Y les remito de hecho después a Deuteronomio capítulo 8, donde el Señor les habla a los hebreos de pensar en el camino por donde Dios les ha traído antes de entrar en la tierra prometida. And I point you also back to Deuteronomy chapter 8, where the Lord told the people of Israel to remember the whole journey that they had traveled all these 40 years in the desert, and to learn from that, to remember their journey and all that they had learned. Yes, and I want to remember. I want to memorialize. I want to think about this desert that the Lord has been leading me and leading this congregation for 30 some years.
up to this point. We've been traveling from Cambridge to Boston. We traveled from being a conventional Baptist church to being a charismatic church. We've traveled from being a very inner-oriented church to being a very socially involved church. We've traveled from being a very monolithic Latino church to being a very diverse congregation. We've been traveling in all kinds of ways, and we need to take time. What is it that the Lord has been doing all during this time? We need to consecrate these efforts to the Lord, because I know that all of this training, all of this acquisition of an identity that is reaching a point of maturity, there's a reason for it. And this is no coincidence in so many different ways. And God has had a purpose in planting this incredibly diverse church in this incredibly strategic point of the city, in this incredibly strategic city of an incredibly strategic nation. There's a reason for that. And we need to memorialize this trajectory and to sanctify it before the Lord. Amén. Hemos viajado mucho como congregación, ¿no? Hemos viajado de ser una congregación tradicional a ser una iglesia pentecostal, carismática. Hemos viajado de ser una iglesia en Cambridge a ser una iglesia aquí en esta parte de la ciudad. Hemos viajado de ser una iglesia más para adentro a ser una iglesia muy para afuera, con todos los ministerios sociales, evangelísticos que hay. Hemos viajado de ser una iglesia latina solamente a ser una iglesia multiétnica, bilingüe. Hemos viajado mucho y tenemos que tomar tiempo para pensar en eso, el significado de eso. Y por qué es que Dios nos ha puesto en un lugar estratégico, de una ciudad estratégica, en un país estratégico, en un momento clave en la historia. Dios tiene propósito para nosotros. Tenemos que meditar en eso. Y entonces el Señor les da unas directrices bien claras. Dice, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. And the instructions in verse 3, giving orders to the people, when you see the ark of the covenant of the Lord your God and the Levitical priests carrying it, you are to move out from your positions and follow it. El Señor les dice claramente, miren, ahora ustedes se van a comenzar a mover, van a entrar en su identidad. Y aquí el arca comienza a jugar un papel extremadamente importante. Y Él les dice, cuando el arca, los sacerdotes y los levitas van a estar cargando esta arca, y cuando ustedes, las diferentes tribus que están en sus posiciones geográficas a lo largo del camino, cuando esa arca comience a moverse, ustedes saldrán de su descanso. Y cada vez que el arca pase por delante de una de las tribus, delante de algún grupo, ustedes se ponen de pie con sus cosas y se incorporan a la procesión siguiendo esa arca que va a media milla de distancia de ustedes. Now the instructions are clear. When it's time to move, they need to keep their eyes on the ark. It's when the ark moves that you will then get up from your positions and you'll follow that ark wherever it goes. El arca juega un papel importante y simbólico en este proceso. Era el símbolo de la presencia divina, de la presencia viva de Jehová entre su pueblo. El arca es un instrumento de poder y de energía espiritual. Now that ark is not just anything. It is an important, symbolic, and real spiritual channel for God's power and presence among the people. Keeping their eyes on the ark meant keeping their eyes on the Lord. El arca significaba la presencia activa de Dios a cada momento, que dándole direcciones y activando el poder de Dios para la batalla que el pueblo The tenía ark que pelear. represented the living, active, personal presence of God, guiding His people, speaking to them, a place of revelation and guidance. El arca contenía las tablas que Moisés había recibido, contenía maná del que ellos habían estado comiendo en el desierto, contenía la vara de Aarón que había florecido, muestras todas del poder de Dios, actos de poder de la intervención divina a través de esa historia que ellos tenían que memorializar y recordar. The ark encapsulated the history of God's power and covenant with them. The tablets, the Ten Commandments, the tablets were there, kept in the ark. A jar of manna, a symbol of God's provision, was kept always in the ark without going bad. The staff of Aaron the priest that had budded and had borne and given almond blossoms was kept in the ark
ark, all of it representing the history of God's power and intervention among his people. Al seguirla fielmente, el pueblo de Dios indicaba que se dejaría llevar y guiar por la voluntad divina, que dependerían del poder de Dios y no de sus propios razonamientos para determinar las cosas que ellos habían de hacer y los lugares que habían de visitar. By following the ark, it symbolized that they were ready to follow the authority and reality of God's presence among them, that they would go where he leads. Y si vamos a emprender grandes cosas como iglesia, tenemos que ser un pueblo que busque desesperadamente el poder y la dirección divina. And if we are going anywhere as a church and as God's people, our priority needs to be to seek the living presence of God among us. No podemos hacer ninguna de las grandes cosas que Dios quiere que hagamos si el poder, la instrucción profética de Dios no va con nosotros. We can't do anything God has called us to do unless the prophetic, living power of the living God be manifest through us. Moisés tuvo un momento de crisis cuando le dijo al Señor, Señor, si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Moses had faced that moment of crisis when God had said he wasn't going to send the ark, when he said, Lord, if your presence doesn't go with us, then don't send us up from this place. Y Moisés le pidió, Señor, dame una muestra de tu poder, muéstrame que tú estás con nosotros verdaderamente, da manifestaciones de tu afirmación. Y él le pidió, déjame ver tu rostro, déjame tener un encuentro con tu poder. And Moses wasn't satisfied with just God saying yes. He needed a demonstration, a sign of the fact that God would go with them in power. He longed for an encounter with the Lord. Y Dios le dijo a Moisés en Éxodo capítulo 33, le dijo, y mi presencia irá contigo y te daré descanso. In Exodus 33, the Lord answered him, said, Moses, my presence will go with you and I will give you rest. And so I think that the Lord is inviting us as well to learn to be more than we already have, a congregation that is led by the Holy Spirit, that is Spirit empowered, that follows the Lord unpredictably. As the Lord moves, we follow. We cannot depend on planning ahead always. We have to be prophetically driven, prophetically led, and we have to learn to flow according to the Spirit. Very important. Amén. El Señor nos está guiando y yo siento la importancia de nosotros comprometernos a buscar la presencia de Dios, a ser guiado, dejarnos ser guiados por Él, de confiar en Él y no en nuestra planificación, sino la voluntad de Dios, aunque sea espontáneo, en lo que Dios diga, nosotros haremos. Por eso yo les digo a los hermanos, por ejemplo, del grupo de adoración, nosotros tenemos que aprender a fluir en el Espíritu. I tell our people, for example, the worship team, we need to learn to flow unpredictably in the Spirit. We need to be able to change a program if necessary. We need to be able to put new songs into the program if necessary, if the Holy Spirit leads. We need to find agile, flexible, mobile ways of, because the worship leads, the worship facilitates. And I'm sorry to point out to the worship people here, but if we are going to be a truly Pentecostal church, we need to worship the Lord in a Pentecostal modality. We need to find agile ways, guerrilla ways of worshiping and moving so the Holy Spirit will do whatever He wants. And we need to find the conduits and the proper way, the proper shape. The form will determine the essence. And so in our programs and in everything that we do, we need to be able to depend on the unpredictable guidance of the Holy Spirit. That is very, very important. También muy importante, entonces, especialmente en la adoración, ¿no? La presencia de Dios y la adoración, el equipo de adoración aprendiendo a fluir en el Espíritu Santo, a ser guiado por Él para que sea Él que determine lo que va a pasar en nuestros cultos, que nosotros fluyamos en el Espíritu, libres para ser guiados por Él siempre. Estos sacerdotes, estos levitas dirigen el rito, dirigen la adoración al Señor, son el centro, ellos encabezan, ellos van delante de la congregación y esos levitas, esos sacerdotes tienen que ser ejemplo absoluto
de los mejores valores de ese pueblo dirigido por el Señor. The Levites, the one carrying the ark that's about to go into the And the Jordan priests River, as well. are the priests. These are the ones leading the worship. They're the ones that need to set the tone of saying, we will follow the presence of the Lord wherever He goes. Y por eso es que necesitamos guerreros, necesitamos gente aguerrida, gente llena del Espíritu, gente sacrificial, gente entregada, gente que dé lo mejor de sí mismos, gente que no midan el tiempo del Señor y separen el tiempo del Señor en su tiempo personal. Esto tiene que ser algo completamente, si vamos a ser dirigidos y encabezados, ese pueblo que dirige y encabeza tiene que ser como estos sacerdotes y estos levitas, dirigidos por el Espíritu Santo y totalmente consagrados a la voluntad del Señor. And that's why among all our leaders, we need warriors, people who are ready to go where God leads, whatever, whenever, not setting parameters around God's time, God's calling, my personal life. No, it's all about the kingdom of God on earth. We need leaders who are ready to set the tone in that way in every aspect of our congregation. El Señor me dice claramente que si nosotros vamos a hacer esa congregación que Él quiere que seamos, muchas de las cosas como nosotros guiamos nuestra iglesia, tiene que cambiar porque la forma tiene que adecuarse a la esencia. La forma no define la esencia define la forma, ¿entiendes? That's why if we are going to become the kind of church that we're called to be, a lot of things are going to have to change. That the form needs to conform to the essence of the Spirit and not the essence to the form. We need to keep up with the Lord and keep in step with the Spirit. This is a very profound principle of institutional existence. Any institution, any corporation, any leadership consideration will tell you that essence and purpose and vision need to define form. If structures are not conditioned to the form and to the essence and to the vision, then there's a dissonance there that hampers the development of the institution. Eso es un principio en la creación en general, en cualquier institución o organización, que la visión, el corazón, el destino, el propósito de cualquier organización tiene que marcar el paso y la forma y estructura se tiene que ajustarse a la esencia de la visión y el espíritu en la organización y no viceversa. Yo sé que tenemos nuestros niños aquí y ya quiero ir apretando, pero de nuevo no quiero sacrificar el contenido Kids are de letting este their sermón. presence be known. What was that? I know, just Yeah. So give me. I'm landing here, and there's a lot of stuff. But I want to be faithful to this very important foundational Quiero prophetic tomarme message. tiempo porque esto es algo tan importante. Sí, el Señor les dice, sigan el arca, abandonen su lugar, ¿ve? Porque hay un momento para descansar, hay un momento para lo familiar, pero hay un momento para lanzarse entonces y dejar dejar la comodidad, dejar el lugar de descanso, dejar el lugar de lo familiar y lanzarse detrás del destino que el Dios nos ha de enseñar que está delante de After nosotros. 3 days came the time to move, the time to leave the time of rest, the time to leave the time of that which is familiar, and to just throw yourself into the future of what God has, even though you've never been that way before. If you want to be a spirit-led person, and you want to do great things this coming year for the rest of your life, you have to be willing to enter into things that will terrify you, things that will scare the heck out of you. Si quieres de verdad ser usado por el Señor en este año que viene, tiene que estar dispuesto a entrar en cosas que te van a asustar, a aterrorizar, porque son cosas nuevas que nunca habías hecho antes. You must leave your land and your family, as the Lord told Abraham. This is a paradigm of spiritual journeying in existence. You must leave that which is familiar and enter and then follow then the land that the Lord will show you, the land that the Lord will teach you where it is. You do not know it, but the Lord will show you where that land is. Como se da el paradigma de Abraham, que tienes que dejar tu tierra, tu parentela, todo lo conocido, ir a la tierra que yo te enseñaré. Tiene que confiar que el Señor te guiará, aunque no sabes el camino. Y de paso les digo, yo tengo una idea de dónde Dios nos quiere llegar. La he tenido durante muchas décadas. Pero eso quizás para otro momento. Ustedes me han oído un poquito aquí y allí. Pero es claro que Dios tiene algo ahí, una tierra bien compleja delante de nosotros. Y
Y es algo que nunca antes nosotros ni siquiera hemos concebido y ni siquiera nos hemos imaginado lo que está delante de nosotros. And I want to say that I have a general sense of the outlines of what God has called us to do, and that's for another message to go into some detail about that. But in general, I also know that it's something we have not experienced up to now. This is a time of new beginnings. Y por eso es que el Señor les dice, mira, ustedes van a salir y sigan el arca. Sigan detrás de ella, marchen dejándose guiar por donde el arca va, para que puedan saber el camino por donde han de ir, porque ustedes nunca antes han pasado por este camino. When you see the Ark of the Covenant, the Lord your God, the priests are carrying, you are to move out from your positions and follow it, and then you will know which way to go, since you have never been this way before. Y esto es lo importante, que nosotros tenemos que, el arca es, el Espíritu Santo es nuestro GPS. Eso es lo que nos tiene que guiar en todo este camino. The Holy Spirit is our guide. The Holy Spirit is our GPS to show us where we're supposed to go. Entonces, el último principio que quiero señalar aquí en todo esto, es esto tiene que haber una distancia entre el arca y el pueblo que la sigue. Parecería una contradicción, pero es algo bien importante. Now, the last point I want to make is something a little counterintuitive, but if you notice here, it says that there needs to be a distance between the ark and the people. It's not what we would expect. We would expect closeness, but no, there was supposed to be a buffer, a distance. And that distance is more than a half a mile. It's 0.56 of a mile. Media milla de distancia. If you want to get, it's 2,000 cubits. A cubit is about 1.5 feet. So it's about 3,000 cubits. It's about 5,000 plus feet, or rather, 2,800, almost 3,000 feet. So this space here is about 100 feet. And so it was 30 times this distance from one extreme of this sanctuary to the other, 30 times the distance from where the people were following and where the ark was. I don't know the word for cubit, so I'm just going to say Cubitos. cubito. Yeah. Con uno hace toda la... Cubos. Todas las medidas. Estamos hablando de una distancia de aquí a esa ventana atrás de 30 veces más este santuario. Es una larga distancia. Entonces imagínense, Dios está diciendo, síganla con cuidado, síganla fielmente, pero mantengan una distancia de ella. So follow that Holy Spirit carefully, but keep your distance. Y algunos han dicho de que el Señor quería, era simplemente que la gente pudiera verla desde bien lejos, porque una multitud de casi 2 millones de personas siguiendo un grupito de personas en la distancia, si estaban demasiado pegados no podían, se iban a seguir unos a otros. Y que supuestamente la idea era mantengan el arca bien lejos para que toda la gente sepa dónde está el arca y la puedan seguir. And now some theories bring a very practical interpretation to this. Maybe it could just be that you've got a group of all these hundreds of thousands of people following that pillar of fire and smoke. They all needed to see that manifestation clearly at a point in the distance to be able to stay together in their movement. So that's one theory of why. Yeah, but I think that it's clear that what the Lord wanted was for a distance of respect, reverence. The Ark of God was such a sacred thing that you should not come near it, just as you could not come near the mountain of Revelation when Moses was receiving the law. It was a terrible presence of God. If anything came near it, it would be destroyed, it would be killed. So it could not be close to the mountain where God is. In that same way, look at how the Lord says, do not go near it. It's very specific that you cannot touch, you cannot come irreverently near to where the ark is. Pero yo creo que esa distancia tenía un propósito importante, que era una distancia de respeto, de reverencia, porque la presencia de Jehová es peligrosa. Un pueblo pecaminoso en la presencia de Dios, hay que reconocer que Él es santo, hay que temerle, como la presencia en la monte Sinaí, que no se acerca, ahí en el santuario no se acerca sin sacrificio, que Él es santo, y hay que siempre reverenciar la santidad de Jehová. Y esto es algo que tenemos que reconocer, hermanos, y esto es el último punto, que en nuestra iglesia nosotros tenemos que prepararnos, santificarnos, confesar nuestros pecados, tomar cuentas muy en serio, porque si Dios se va a mover entre nosotros, la presencia terrible de Dios va a estar moviéndose entre nosotros. Y tenemos que, como nunca, ser claros
que esto es serio y que tenemos que tener mucho cuidado. The application I feel that is for us is that as God's people, it's not time to play with the presence of the Holy Spirit. We need to take sanctification, take repentance, take holiness more seriously than ever, because when God moves in power, that is a time when there is less margin for hypocrisy. We need to sanctify ourselves as God's people and prepare for the things He is bringing us into. We need to consecrate ourselves in every way. Sanctifying means separate ourselves. We need to consecrate, dedicate ourselves wholly to the Lord and live for Him and Him alone. Santificarnos también significa una concentración. Se separan de las otras cosas, se enfoca en el Señor y dice, Señor, yo vivo para ti y para ti solo. We need to be a separate people. We need to stop drawing differences between the secular and the holy. We need to live only for the Lord. Everything in our power needs to be consecrated to the Lord. Our finances, our time, our talents, our jobs, our marriages, our children, everything needs to be consecrated to the service of the Lord alone. Hay que consagrarnos al Señor, ser un pueblo de verdad separado del mundo, en el sentido de que sabemos que toda parte de mi vida le pertenece a Él. Mi tiempo, mi dinero, mi vida, mi matrimonio, mis hijos, mi trabajo, todo es de Él. Yo les dejo, ya termino el versículo 5. I will leave you with this phrase, verse 5 of chapter 3. It says, y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. And so we close with that verse where Joshua told the people, consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do amazing things among you. Y el Señor también en el versículo 7 le dice a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. And in verse 7, the Lord said to Joshua, today I will begin to exalt you in the eyes of all Israel, so they may know that I am with you as I was with Moses. The Lord says, I am going to glorify myself. I am going to give you prestige so that the people around you will fear you. So I think that this validation of God's ministry and moving in our lives will have to be accompanied by signs and wonders. There's no way around it. I have been persecuted by this conviction that this validation of God's ministry and God's call cannot be something that's merely incremental, and this has to be something totally sacred where the Lord Himself validates this calling and authenticates it through signs and wonders that give proof of His unavoidable support and backing of what He has for this congregation. I will not be satisfied with anything less than that, by the way. I will not be satisfied with anything less than signs and wonders that validate His presence in our midst. El Señor dijo a Josué que tenía que dignificarlo con un poder especial para que sea respetado por el pueblo, para poder cumplir el llamado. Nosotros como pueblo tenemos que ser ungidos con el poder de señales y prodigios para que el mundo vea que lo que está pasando aquí no es del hombre, sino es del Espíritu Santo de verdad. Así que yo estoy perseguido, el pastor dice, por esta seguridad de que para cumplir lo que tenemos que hacer no puede ser en lo humano. Tiene que haber señales sobrenaturales entre nosotros, algo sagrado para Él, para que se sepa que Dios está en el asunto. I see too many fabrications of miracles these days that are more mass hysteria than anything else. Yo veo mucha fabricación de milagros y mucha mentira dentro del pueblo de Dios. I see a lot of lying even among the people of God, well-intentioned, because we feel that if the God is getting the glory, then it's fine. So we exaggerate, we obfuscate, we oversimplify, we over-report, we're lax in what we call a miracle. But all that we are doing is discrediting the miraculous. And I'm holding on. I don't want substitutes. I do not want things that can be torn down by critics and by cynical observers.
as happens so much with supposed miracles these days. Most of our miracles, and I'll say this with great fear and trembling, and I am, believe me, I'm finishing. Most of the miracles that are reported among God's people these days are not so. They are miracles for friendly audiences. They do not resist scrutiny, rational, critical scrutiny. I am too much a man of the mind to ignore that fact. We have to be honest, and God doesn't need our help. God doesn't need cosmetics. God doesn't need cosmetics. Si somos honestos, muchos de los milagros entre el pueblo de Dios son milagros amigables a un pueblo que ya cree, ¿no? Pero cuando los de afuera analizan, ellos ven que, bueno, tal vez no era milagro. No. Dios no necesita nuestra ayuda. Queremos un mover genuino que puede aguantar el escrutinio de un mundo crítico que vea que esto tiene que ser el dedo del Señor. Yo sé que hay muchas personas que creen que yo soy a veces un poco frío en esa área de los milagros y las profecías. Es todo lo contrario. Es que yo creo tanto en ellos. Los respeto tanto que solo lo único que me fascina y me interesa es las manifestaciones auténticas del poder de Dios. No me conformo con menos que eso. Lo siento Some people mucho. might think that I'm a little bit tepid on the whole miracle thing because you don't see a lot of stuff that we talk about here. It's not because I don't take miracles and signs and wonders seriously. It's because I do, and because I want the real thing among us, and we will not settle for anything less. No nos conformará nada, dice, ordinario. Dice ahí un coro. Y yo creo que debemos cantar ese coro hablando de cosas impredecibles. Yo no sé si tú lo conoces, Saúl. No nos agradará nada ordinario. Y vamos a cantar ese coro como una expresión de lo que We're going to sing a nosotros song that queremos. says, we will not be satisfied with anything ordinary. Marlene, if you can find it, if you need, please get it there. And let's, again, in the name of Jesus, I declare this word of God right now. Nombre de Father, Jesús I have been declaramos obedient. esta palabra. I have been obedient with fear and trembling and even a sense of embarrassment. Temor y temblor y aún un poquito de vergüenza. Declaring this word. You know my heart, Father. You know my temperament, but I have done it in obedience to you. Now honor your word, Honra Father. tu palabra, Señor. It's a very broken vessel that declares it and projects it. Padre, que sea At times I'm ashamed of my own timidity, but I have declared it in yo he declarado eso faithfulness por to fe, you. Señor. Now, Father, honor your word and Honra tu bless us palabra. Bendícenos, with Señor, the destiny that I believe you el have declared destino for que us. tú tienes para nosotros. We open ourselves to your Nos impregnation, abrimos a Father. tu, Señor, inseminación. Nos abrimos, Señor, imprégnanos como impregnaste a María con esa vida santa del Hijo de Dios, posándote sobre ella. Así, Señor, pósate sobre esta congregación ahora. Pósate sobre nosotros, Espíritu Santo. Father, you told Mary that you would come upon her and that you would impregnate her with the holy life of the Savior, and that holy life would be conceived in her. It would be a mixture of divinity and humanity because you fertilized her womb. And so I pray that right now, Holy Spirit, your Shekinah glory would descend upon this congregation, and that you would impregnate us as Mary. We are incapable of bearing the fruit that you require, Father. We are sterile in the way we are. Just like your people, Israel, were sterile. They had disqualified themselves. They have proven that they were not able to do what you needed them to do, and that only by your sheer grace and mercy could they aspire to do the things that you told them that they could do. And I confess the same state, both for myself and for my congregation. We require a conception that comes from the Lord. Requerimos una concepción inmaculada. Requerimos una concepción que venga directamente de tu espíritu, impregnando a María, que no puede dar a luz. Pero tú, Señor, eres el Dios que coge a los estériles y los pones a habitar en familia. Y nosotros recibimos, right now, people of God, receive the impregnation that comes from the Lord. Receive the fertilizing power of God upon your life. Recibe ahora mismo el embarazo de Dios en tu vida, la semilla de vida que recibió María, el mover sobrenatural de Dios junto con el mover
humano que Dios no va a obviar porque Él necesita la parte humana. God needs the human part. Yes, all our brokenness, our humanity, God requires it as well. Our talents, our giftings, our money, our time, all that, He requires it. And I pray that the Lord, even upon our sinfulness, He will fall as well. But also upon our endowments that He has made possible as creatures that walk this earth, and He has given us authority over this earth. So Father, let your church enter into that time where we move in the supernatural and in the human as well. Impregnate us right now, Father. Fertilize us with your gifting and your supernatural power. We receive it and we declare your word upon your people. Declaramos tu palabra, Señor, sobre este pueblo. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Recibimos tu palabra en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.